Walay pagduha-duhang giangkon sa dinakpang si alias Fatima ang pagpangawat nga gibuhat sa usa ka mall sa Jansan. Lumulupyo kini sa Turil, Davao City apan niabot lang sa Jansan aron diri buhaton ang krimen. Butyag pa niya nga dili lang kini ang unang higayon nga gibuhat niini ang pagpangawat. Nabuhat raman ako to kay gumikay lang gisa kapait po di niya napukoy anak na sakit ba. Nabuhat raman po daw na kay pero niundang naman yung anak kay wala man unta koy guguwa na tos katunat time ni balik ra pud ko kay nangyang lang pud kuno kay pila ra pud suwilo sa akong partner mo ra. Lakip sa gikawat niini ang 5 ka earphones ug 4 ka power bank nga nagkantidad og kapin 8,000 pesos. Aduna matud pa siya'y kauban sa gibuhat nga pagpangawat apan nakaikyas kini. Dahil ni ulig Davao uy, ako gibilin diri Motong na ano lang ko, kaluyan makagawas dahil mi. Dili na uy, kakapoy ba ginani, tapos ulo kayo, tapos akong partner nagyoyo na pud baya ano kay iyang trabaho, matanggong baya sa. Sugod Enero hangtod Pebrero sa isning tuiga, nakatala na og 15 ka kasong pagpangawat ang General Santos City Police Office. Wala pa usab nag-atubangay utro ang nakawatang establishmento ug ang suspetsado kung kini areglohon o pasakaan og kaso. Pahinumdum na lang sa otoridad sa mga establishmento nga i-upgrade ang CCTV ug i-monitor kini sa tanang panahon. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.